अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। चलें तो आज का व्लॉग जो है वो रूटीन व्लॉग है। तो यहाँ पे मैंने डिनर कर दिया था, उसके बाद मैंने 30 मिनट्स वॉक की और वॉक करने के बाद मैंने पानी पिया एंड देन मैंने ग्रीन टी पी। ग्रीन टी के बाद मैं रिलैक्स करने के लिए अपनी टीवी ऑन कर दी थी और यूट्यूब पे जो है व्लॉग सर्च कर रही थी। तो देखिए यहाँ पे जो है मेरा व्लॉग जो है वो ट्रेंडिंग में आ रहा है, आप खुद जाके देखिएगा। इस व्लॉग पे मेरे सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं। मेरे ख्याल से दिन में सबका कोई एक ना एक मी टाइम ज़रूर होगा, जैसे कि मेरा ये वाला मी टाइम है तो काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। और फिर मुझे मी टाइम के दौरान ही ना मुझे काफ़ी प्यास लगती है। तो मुझे पानी तो मिल गया था लेकिन इससे ज़्यादा पानी नहीं मिल सकता था क्योंकि हमारा डिस्पेंसर खाली हो गया था। फिर मैंने जो हेल्पर को बुलाया और हेल्पर बेचारा आया और उसने जो है ये सारा चेंज कर दिया। अच्छा, तो मुझे आप ये बात बताएं, डिस्पेंसर की बॉटल्स जो है मैं लड़कियों से पूछ रही हूँ कौन कौन उठा लेता है, क्योंकि मैं तो कभी भी नहीं उठा पा रही। अगर मैं कोशिश भी करती हूँ ना तो मामा मुझे बहुत गंदा डांट देती है कि उठाओ भी नहीं, इतना वज़न उठाना सही भी नहीं होता, ये लड़कों के काम है तो लड़कों के लिए छोड़ दो। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है मैंने अपनी फिर ग्रीन टी भी बना ली थी। असल में मैं 3 बार जो है ग्रीन टी पीती हूँ, एक डिनर के बाद, फिर बीच में एंड देन फिर सोने वक्त जो है वो अपनी वेट लॉस टी पीती हूँ, जो कि मैंने रेसिपी शेयर भी कर दी हुई है, आप मेरे चैनल पे ज़रूर देखिएगा। उसके बाद फ़जर की नमाज़ का टाइम हो गया था। फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मैं गई बाहर, तो मुझे ऑरेंज सा लग रहा था अंदर से। मैंने देखा ये ऑरेंज है क्या? लेकिन शायद मौसम का कोई था कि ऑरेंज लग रहा था, लेकिन सुबह ये ठंडी-ठंडी जो हीट लग रही थी ना, वो बहुत ही सुकून देती है। फिर जो है बस मैं चली गई थी अपने रूम में सोने के लिए और सुबह जो हम उठे, हमारी तो सुबह नहीं दोपहर हो जाती है। तो बस सुबह उठी तो मैं यहाँ पे 2 महीनों के बाद, मैं कहती हूँ सीरियसली 2 महीनों के बाद मैं जो हूँ ये वाला नाश्ता कर रही हूँ, पराठा, अंडा और कॉफ़ी। क्योंकि ये जो कंफर्ट फूड है ना, ये हम नहीं खा सकते कभी-कभी, स्पेशली जब आप डाइट पे हो। तो मैं जो हूँ डाइट पे थी, लेकिन अभी भी हूँ, इवन अभी भी हूँ, लेकिन उतनी स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, बैलेंस कर दिया है मैंने। और मैंने 8 टू 9 केजीज़ लूज़ भी किए हैं, ये मैं आप लोगों को बता दूँ। और मेरा जो वेट था वो था 66, अब मेरा वेट जो हुआ है वो 57 हो गया है। तो मैं बहुत खुश हूँ और आज मेरे साथ ये भी सीन हुआ कि खुशी के चक्कर में बहुत खाने लग गई, लेकिन मुझे कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि ये वापस भी जल्दी आ सकता है। तो बस यहाँ पे जो है मैंने मामा को कहा कि मुझे अच्छा सा नाश्ता बना के दे, लेकिन फिर भी मैंने चीज़ अवॉइड की क्योंकि मैंने ऑलरेडी पराठा लिया हुआ था। तो आपको तो पता है कि या तो फिर आप कार्ब्स लें या तो फिर आप प्रोटीन लें, दोनों चीज़ें आप नहीं ले सकते, फिर तो आपको जो है ना, आपको तो पता है हम फिर मोटे हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे हमारा जो है वो ऑमलेट तैयार हो गया था मज़े का, और मैं खुद भी बना सकती थी, पर मैंने नहीं बनाया क्योंकि जो मामा के हाथ का होता है वो तो अलग ही होता है। बचपन में मेरी आदत होती थी, मैं कहती थी कि मुझे खाना भी मामा निकाल के दें, मैं खुद खाना नहीं निकालूँगी। इवन दो अगर मैं कहीं कज़िन्स की तरफ भी जाती थी ना, तो मामा चलती थी, वो खाना लगाते थे, तो तब भी मैं कहती थी कि मामा आप मुझे खाना निकाल के दें। मुझे पता नहीं एक सैटिस्फिकेशन आती थी जब मामा जो है मुझे खाना निकाल के देती हैं आज तक भी। तो मुझे काफ़ी मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, बस ये पोर्शन जो उन्होंने मुझे दिया है ना, ये सही है। बस डाइट में वो पोर्शन जो है ना इतना मुझे बड़ा लगता है, मम्मा को कहती हूँ मुझे पोर्शन कम दे डाइट में, मैं इतना नहीं खा सकती, मैं रेगुलर डाइट पे नहीं हूँ। और बस ये खा के जो मुझे सुकून आया है 2 महीनों के बाद, मतलब अनएक्सप्लेनेबल है ये, मैं नहीं बता सकती आप लोगों को। अगर आप भी किसी चीज़ को क्रेव कर रहे हैं, मैं अगर देखूँ ना, ये मेरी वीडियो नहीं होती तो मैं देखती और फिर मैं अंडा पराठा ज़रूर सुबह को खाती। तो जो मुझे देख रहे हैं तो आप भी प्लीज़ सुबह उठिएगा, आप खुद बनाइएगा या फिर अपनी अम्मी को बोलिएगा कि आपको जो है अंडा पराठा बना के दें, बहुत मज़े का होता है और अम्मी के हाथों का तो बहुत ही मज़े का होता है। और यहाँ पे देखिए मेरी पहली रिव्यू है, मेरी फ्रेंड उसने जो है मेरी वेट लॉस टी ट्राई की थी और उसने बना भी ली थी, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ उसकी वीडियो। और यहाँ पे आते हैं पार्सल पे, ये जो है मैंने बाथ एंड बॉडी की कुछ 2 चीज़ें मंगवाई थी, मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको विक्टोरिया सीक्रेट पसंद है या फिर बाथ एंड बॉडी पसंद है, क्योंकि पर्सनली मैंने दोनों यूज़ किए हैं और मुझे बाथ एंड बॉडी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप आ जाएँ कैंडल्स पे, अगर आप आ जाएँ बॉडी शॉवर्स पे, अगर आप आ जाएँ मिस्ट पे, तो सब इनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफ़ी
لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں اور کافی عرصہ چلتے بھی ہیں۔ تو یہ میں نے ہنی کے لیے مسٹ آرڈر کی تھی اسٹار لائٹ، اور یہاں سے جو میں نے آرڈر کی تھی، میں نے ڈائریکٹلی آرڈر نہیں کی، میں نے ایک پیج ہے حیدرآباد کی، میری فرینڈ ہے، اس نے یہ بزنس اسٹارٹ کیا ہے تو میں اس سے آرڈر کرتی ہوں اور وہ کافی جینیونلی یہ سب سیل کرتی ہے۔ اگر آپ کو چاہیے یا پھر اگر آپ حیدرآباد میں آپ کو اس کا نمبر چاہیے تو میں آپ کو ضرور دوں گی۔ بہت ہی ریزنیبل پرائز ہوتے ہیں، بہت ہی ٹائملی ڈلیوری ہوتی ہے تو کافی اچھا ہوتا ہے۔ اور اس کی میں نے پرفیوم لگائی، اس کی اسٹار لائٹ، آپ خود سوچیں کہ اسٹار لائٹ کیسی خوشبو ہوگی، تو میں آپ کو بتاتی ہوں یہ امبر ووڈ جیسی خوشبو ہے، جسے نہیں ہم باہر جاتے ہیں تو باہر کے لیے جو پرفیومز ہوتی ہیں نا، تھوڑی سی ویسی اسٹرانگ اسمیل تھی اس کی۔ اور یہاں پہ جو ہے یہ تھا میرا شاور جیل، یہ میں نے منگوایا تھا اصل میں باتھ اینڈ باڈی کا، اگر آپ نے یوز نہیں کیا تو میرے کہنے پہ یوز کر لیں۔ یہ جو ہے آپ کو 3 to 4 منتھ جو ہے وہ لاسٹ تو ہو ہی جائے گا، لیکن آپ لگائیں گے نا تو آپ کو اتنی دیر تک آپ کی باڈی میں جو ہے وہ خوشبو رہتی ہے۔ اور اس میں جو ہے ایلو ویرا جیل ہے، وائٹامن ای ہے، جو یہ میں نے منگوایا ہے، دوسرے میں بھی ہوتی ہیں آلموسٹ سب میں، ان کی شاور جیل میں وائٹامن ای اور ایلو ویرا ہوتی ہے، اور آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے وائٹامن ای اینڈ ایلو ویرا کتنی ضروری ہے ہماری اسکن کے لیے۔ یہاں پہ میں کھا رہی ہوں چائنیز بریانی، یعنی کہ چائنیز فرائیڈ رائس، اور یہ جو ہے میں نے براؤن رائس میں بنوائے تھے، کیونکہ براؤن رائس جو ہے نا کافی ہیلدی ہوتے ہیں۔ ویسے ہی میں نے جو ہے صبح کو ہیلدی ناشتہ کیا تھا، مطلب ہیوی ناشتہ کیا تھا، تو اس لیے میں نے کہا کہ میں تھوڑا دوں۔ اور دیکھیں یہ ماما نے مجھے نکال کے دیے، اور پھر ماما نے جو ہے نا مجھے بھر کے دے دی، لیکن ماما بھول جاتی ہے کہ میں ڈائٹ پہ ہوں، تو اس لیے بس میں اپنا پورشن کنٹرول ایسے کرتی ہوں، اگر مجھے بھر کے بھی پلیٹ آ جائے نا تو میں ہاف کر دیتی ہوں اور پھر میں ہاف ہی کھا لیتی ہوں۔ اور میں نے ساری جو چکن وہاں پہ ادھر رہ گئی ہے نا، ساری چکن میں نے ادھر کر دی تھی۔ اور یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ جو ہے ساری میں اپنی ویڈیوز بناتی ہوں تو بنانے سے پہلے میں تھوڑا سا لکھ لیتی ہوں، اسپیشلی وہ ویڈیوز جو ہیئر کیئر کے بارے میں ہوتی ہیں، یا پھر ہیئر آئل کے بارے میں ہوتی ہیں، یا پھر ویٹ لاس کے بارے میں ہوتی ہے، تو اس میں آپ کو جو ہے اسکرپٹ بنانی پڑتی ہے پوری، مطلب آپ کو ایک ایک پوائنٹ لکھنی پڑتی ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہوتا، یہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ریسرچ کرتے ہیں تو ساری پوائنٹس آپ کو نوٹ ڈاؤن کرنی پڑتی ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ ماما نے جو ہے وہ قیمہ پراٹھا بنایا تھا، اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ قیمہ جو ہے کل کا لیفٹ اوور تھا، اور میں تو نہیں کھاتی تو یہ بچ گیا تھا، تو ماما نے ضائع کرنے کے بجائے اس کو قیمے میں ڈال دیا، مطلب پراٹھے میں ڈال دیا اور قیمہ پراٹھا بنا دیا۔ ویسے میں نہیں کھاتی بالکل بھی قیمہ، لیکن پراٹھے کے ساتھ اتنا اچھا لگ رہا تھا۔ تو بس فرائیڈ رائس کے ساتھ یہ گوشت کا سالن بھی تھا جو میں نے نہیں کھایا۔ میرا ولاگ یہیں پہ اینڈ ہوتا ہے، اگر آپ کو پسند آیا تو مجھے کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ انٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔